Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec Saveur Méditerranée. Salam alaikum wa marhaba bikoum à Saveur Méditerranée. اليوم غادي ندير قريشلات. Aujourd'hui on va faire des brioches marocaines. On va avoir besoin d'un kilo de farine que je rajoutais dedans 2 grosses cuillères de lait en poudre. انا درت كيلو د الفرينه وزدت عليه 2 معالق كبارات نتاع حليب غبره. Je vais avoir besoin de 400 ml d'eau tiède, 400 ml نتاع الماء دافيه, 150 g زبده, 150 g de beurre, 200 g de sucre en poudre, 2 œufs, جبيدات, 20 g تاع خميره, 20 g de levure de boulanger, une petite cuillère de sel. On va mettre la farine dans le robot. Avec les 2 grosses cuillères de lait en poudre. درت الفرينه مع دوك 2 معالق كبارات نتاع الحليب جاف. نزيد السكر, اللي يدور, نزيد الخميره, جو راجوت لا ليفور, لو سيل جو راجوت à la fin. مليحه نزيدها التالي. جو كاس لي زو, نهرس البيض, commencer à mélanger. On va faire 3 kilos petit à petit. غادي نزيد الزبده بشويه بشويه, وغنجات البيض tout doucement. Pâte, elle est très liquide, كتجي جاريه بزاف هكا هانتوما كتلصق. Je vais la laisser gonfler. Après on va la travailler, je vais vous montrer comment la travailler. On va la laisser à peu près 30 minutes à 1 heure, واحد نص ساعه حتى لساعه نخليوها تخمر مزيان. هما القراشل ديالنا خمروا. انا واحد لاطه درت فيها شويه الزيت, je mets un peu de l'huile et je vais dégazer, نحيد منه الغاز هكا وردو في اللاطه الاخرى. غادي نجمعو بشويه. je vais bien le ramasser, le mettre dans l'autre. il colle déjà moins que tout à l'heure, ما كيلصقش كما قبيله. درت له شويه الزيت. انا غادي نديرو في الثلاجه واحد 3 د السوايع حتى 4 د السوايع ونخرجو عاد ونقرصو. Je vais le mettre entre 3 et 4 heures au frais. Et après, je vais découper des petits qrishlat, des petits pains. Mais un film alimentaire. Maintenant, je vais le mettre au frigo pendant 3 à 4 heures. On a درت له فيلم هكا ميكا غذائيه. غادي نخليه 3 د السوايع حتى 4 د السوايع في الثلاجه ديالي يقصح. ونبدل 4 د السوايع خرجت العجينه ديالي. Après 4 heures de repos au frigo, j'ai sorti la pâte. Maintenant je commence à regarder, elle tient bien, كتشد مليح راسها. وغندير فيها شويه الشيكولا لداخل ونديرها خبيزات هكا كنسرحها هكا je l'étale. Après je mets un peu de chocolat à l'intérieur. Je la ramasse, نجمعها هكا مزيان. تنساليهم كاملين كيجيو فيهم. ساليتهم انا النص درت فيه الشيكولا والنص خليته ناتوريل. غادي نخليهم يرتاحوا حتى يخمروا وندير لهم البيض الصفر ونديرهم يطيبوا. j'ai terminé. Je vais les laisser gonfler. La moitié je l'ai fait avec du chocolat à l'intérieur et la moitié je l'ai fait nature. Je vais les laisser reposer jusqu'à qu'ils gonflent. Après on va badigeonner avec du jaune d'œuf. On va le laisser reposer jusqu'à qu'ils gonflent. هما خمروا. انا غادي ندير لهم بيض الصفر. Ça y est, ils ont bien gonflé. Je vais mettre badigeonner avec le jaune d'œuf. Je vais continuer comme ça. انا غادي نستمر هكا
سانوج. وغادي نديرهم في الفران على 180 ونراقبهم ونحضيهم. Je vais les fournir à 180 et je vais surveiller la cuisson. Ça y est, les brioches elles sont cuites. هاهما les brioches طابو. هادو ناتوريل، هاهما كيجيو هكا خفاف بزاف. وهادو اللي فيهم شوكولا، هادو عاد سخونين فيهم الشوكولا، هادو فيهم داخل لو شوكولا كيجيو هكا زوينين. Ça c'est les brioches naturelles. Ils sont très légères. Ils peuvent rester 3 jours comme ça. Et ça c'est au chocolat. Ils sont encore chaudes. Sinon ils sont légères aussi. Voilà, je les ai finis. J'espère que ça vous a plu et vous allez les faire à la maison. C'est très léger, c'est très bon. Sur la nature, on peut mettre du fromage dedans, de la salade, ce qu'on veut dedans, comme un sandwich de thon, ce qu'on veut dedans. هادو اللي ما فيهم والو نقدروا نديروا فيهم من داخل الطون، نقدوا لا سالاد لا طوماط، اللي بغينا نديروا فيهم نديروهم مع الفرماج. هادو ناتوريل وهادو شوكولا الدراري كيعجبوهم. نتمنى من الله يكونوا عجبوكم وما تنساوش تشاركوا معايا في القناه ديالي سافور ميديتيرانيان.